Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi petang ini kita akan tentang pasal seorang Adimira dan seorang musuhnya yang bernama Vision dan Blackout. Pasal Melayu saya apa? Ini santai-santai berkata semua macam mengantuk. Ya, semangat insyaAllah. Jadi itu Vision lah. Walaupun saya mulakan dengan bismillah tapi masih makin terjemahan. Okey, Vision tu apa? Nama asalnya adalah Vivi. Vivi. Okey, jadi apabila tahunya ada superpower tu, makanya gelarkan dirinya sebagai Vision. Jadi apa kebolehannya? Vision tu hanya ada ability untuk manipulate light waves yang masuk ke dalam matanya. Jadi apa light waves yang masuk ke dalam matanya yang akan keluar dan yang boleh guna sebagai infrared, ultraviolet dan juga X-ray. Jadi penglihatannya lebih luar biasa daripada orang lain. Ya, sebabnya lah dia jadi Adimira, superhero. Jadi dalam penggunaan superhero-nya, powersnya yang akan buat detect hidden objects, solve puzzles dan juga explore the world in unique ways. Jadi kenapa akannya ada superpower tu? Hanya ada superpower tu kerana hanya ada mutation pada photoreceptors-nya yang menyebabkan sel retinanya berfungsi secara lain daripada manusia lain apabila respon to light. Jadi macam ni Vivi tu yang dapat superpower-nya ataupun yang boleh camnya ada kebolehan luar biasa. Jadi pada suatu hari tu Vivi tu yang seorang yang suka dengan lampu, yang suka melihat perkara yang bercahaya, yang suka melihat reflection macam kaca-kaca. Tu yang love playing with prism and flashlight. Jadi pada suatu hari Vivi katanya sedang membaca buku. Apabila dia membaca buku yang melihat ayat-ayat pada buku yang pandai bercahaya. Jadi apabila dia pun rasa heran lah. Dia rasa heran. Apabila dia baca buku ayat-ayat pada buku yang boleh bercahaya. Jadi apabila dia pula scientific research online sendiri, maka dia pun mengetahui bahawanya ada rare genetic mutation yang berlaku pada photoreceptors-nya, allowing her to control sensitivity, emit light and also manipulate wavelengths with her cornea and lens. Jadi dari situlah dia tahu yang dia ada kebolehan luar biasa ya. Jadi apabila dia ada kebolehan luar biasa tu, dia pun dipendekkan cerita, dia pun ada jumpa kawan-kawan yang ada kuasa luar biasa juga dan dia olah sikit geng, nama gengnya Luminaries. Semua tu superhero. Jadi kawan-kawan yang kita yang dah present tadi semua ada grup tu. Jadi pada suatu hari the Luminaries tu yang dapat satu panggilan. Yang mendapat satu urgent call. Ada satu orang tu namanya Shadow. Ada orang nama Blackout. Nama orang dah Blackout. Jadi Blackout tu yang ada sikit device yang kan macam dinding elektrik padam. Jadi di satu bandar tu bandar Jemaah. Jadi di bandar tu ada sikit power plant lah kan, power plant. Jadi jadi Blackout dia letak device tu pada tempatnya yang boleh cut out electricity throughout the whole city. Jadi Vision dengan geng-geng yang dah present tu semua pergi ke siar. Jadi itulah kita nak cerita
Is Superman ada yang pun apa nama tu? Ada jamnya dah, ada kelemahannya. Jadi kelemahan kelemahan vision itu adalah yang perlu kepada source of light. Dalam danya bertempur tertiba gelap, maka vision tu ada masalah lah untuk tidak dapat melihat kerana blackout dah ambil source of light. Akan diterangkan masalah. Okey, jadi apakah teori of ability yang kita belajar yang ada pada vision tu? Yang pertama sekali, vision's unique sensation and perception. Jadi apabila vision superpower is written in the theory of sensory and perception, she has a unique sensation of light, controlling her photoreceptors sensitivity and spectrum, allowing her to emit light. Artinya apa yang cahaya masuk, yang keluar akan balik cahaya. Sebab dia lah yang boleh pola illusion, pola invisibility dan juga hologram. Hologram tu apa? Hologram tu macam benda yang sebenarnya sinar tapi dia ilusi je. Dia tahu dia. Okey, yang kedua, utilization of bottom up and top down processing. In building her powers, vision employs both bottom up and top down processing. Bottom up processing involves building perception from sensory input, which vision uses to manipulate light waves in her eyes and surrounding. Simultaneously, top-down processing also allows her cognitive process to influence how she perceives light, and enabling her to create patterns and images with it. Jadi contohnya hologram lah. Apa-apa yang cahaya masuk, dia fikir nak buat, contohnya nak clone dirinya sendiri kan. Dia buat hologram dia sendiri. Dan yang terakhir, influence of factors on sensation and perception. Vision, sensation and perception are influenced by factors such as attention, motivation, and sensory adaptation, beliefs, values, prejudice, culture, and life experiences. These elements shape how she uses her power, adjusting to different light levels and interpreting the significance of light in relation to her heroism, leadership, and friendship. Jadi inilah 3 teori of ability. Dan akhir sekali daripada saya, kelemahan vision. Yang pertama sekali, dependency on light source. Jadi vision tu nya perlu kepada sumber cahaya. Vision's vulnerability lies in the need for light source to use her power. Without light, her photoreceptors cannot function properly, rendering her blind and unable to manipulate light wave. Itu yang pertama. Yang kedua, risk of harmful light explosion. Her mutation makes her susceptible to damage from intense or harmful light, such as laser, gamma, and cosmic rays. Exposure to these can impair her vision, power, or even deal with blindness or brain damage. And then yang ketiga, limitation in darkness. Darkness affects vision's ability to see and manipulate light, hindering her power and performance. It also impacts her emotional state, trigger feelings of fear, anxiety, and depression. To maintain her well-being and power, vision requires a light source, which like a flashlight or lamp. Jadi kita pergi kepada seterusnya, next kita akan tengok the villain apa nama itu? Blackout. Okay, blackout dah. Dah bos tengok gambar? Dah bos? Okay, kita tengok sebentar. Okay, kita tengok apa ability blackout. Blackout ability stand from manipulating electromagnetic wave dalam badan dia, in her body and her surroundings. So the electromagnetic waves are energy forms with varying wavelengths and frequencies, such as radio waves, X-rays, microwave,
visible light. So dapat daripada electromagnetic wave. Okay, boleh faham? So sekarang kita tengok abilities. Okay, so ability yang pertama, control over electromagnetics. Okay, so blackout boleh manipulate the intensity and the frequency of her body electromagnets, self-producing and responding to electromagnetic fields. So dia boleh manipulate frequency daripada badan dia, which is electromagnets, sel yang memproduce dan merespon kepada electromagnetic field. Okay. Dan seterusnya ialah energy emission. So she can emit electromagnetic waves, generating pulses or beams to disrupt, shut down or cause explosion. Macam yang Ami cakap tadi, dia boleh apa yang Sarawak Energy tadi, dia boleh kacau, dia boleh tutup, dia boleh membuat explosion ke yes. Seterusnya adalah nervous system manipulation. So blackout boleh affect living beings. So dia boleh affect the nervous system using her waves, inducing pain, confusion and paralysis. Boleh membuatkan seorang itu lumpuh. Dia boleh membuat nervous system, boleh manipulate nervous system seseorang. Okay, melalui wave dia, electromagnetic wave. Seterusnya adalah absorption and disruption. So daripada kulit dia, her skin and muscles can absorb and disrupt electromagnetic waves, which allows her to deflect attacks and enhance strength and speed. So dia boleh absorb, lepas tu dia boleh lawan balik. Absorb dan lawan daripada kulit dia. So last, so versatility. So the ability, dia boleh ada ability to cover offense or defense and mobility, making her a powerful and versatile character. Boleh cover offense, defense, mobility. Boleh tahan. Seterusnya limitation for blackout, requires an electricity source to function properly. So memerlukan electricity. So overloading pun membuatkan dia tidak function sepenuhnya, dan juga sensitive to light, impacting her vision and power due to light. Dia tidak boleh tengok cahaya yang terang macam cahaya flash. Dia boleh lembut. Jadi blackout. Okay, seterusnya kita lihat macam mana hero nak macam mana enemy nak mengalahkan superhero. So blackout uses her electromagnetism to create darkness and power outage, rendering the vision blind and powerless. Membuatkan vision tadi jadi buta dan powerless. Okay. Seterusnya blackout yang sebelumnya adalah kawan Barbara, known as Barbara, was once Vision's friend and teammate sebelum dia menjadi jahat. So blackout poses to the ultimate challenge and threat to Vision, which testing her skills, morals and hero identity. So kita tengok macam mana dia mengalahkan super ability dia. Kita tengok. First kali, communication and navigating interference. She disrupts Vision's communications and navigation systems using her electromagnetic power. Dia kacau menggunakan dia punya power electromagnetic. Kacau. Dia tak boleh nak communicate dengan other people, other superheroes. So next adalah attack with high frequency waves.
So kan dia ada power yang elektrik yang kuat. So dia ganggu, dia attack dengan high frequency wave, okay? Macam laser, melalui laser, microwave and radio wave. Macam telefon pun dia boleh kacau. Okay. Seterusnya adalah exploiting light sensitivity. So she exploit vision sensitivity to light by exposing her to bright or harmful electromagnetic wave such as ultraviolet, X-ray and gamma rays. Exploiting light sensitivity to vision. Advantage over vision. Dia punya advantage adalah she can manipulate a broader range of electromagnetic waves compared to vision. So dia boleh manipulate the broader lah, okay? Dia boleh manipulate broader range of electromagnetic. So vision pun ada juga. So dia boleh manipulate electromagnetic waves. Seterusnya adalah knowledge of vulnerability. Dia pernah menjadi kawan dan pernah menjadi teammate. So blackout is a way of vision's vulnerabilities, which exploiting them to her advantages. Okay? Dia kenal vision, so dia tahu apa kelemahan dia. So dia boleh lawan vision. So lastly, okay, seterusnya kita akan lihat superhero yang seterusnya. Yang last ni buat lagi. Seterusnya, that is all from our group. Thank you. Right, any question for this group? This group introduced so vision was having the ability to manipulate and juga photoreceptor secara boleh nampak dia colourful lah compared to blackout, which is can mereka boleh buat apa? Oh, they can defeat, they can electromagnet can sort of defeat vision dengan darkness lah. But I'm interested in looking at blackout, blackout where they can emit electromagnetic waves kan, absorb, emit electromagnetic waves. So possibility of us lah having electromagnetic in our body. Possibility lah. Ataupun macam mana sama nama tu backup tu dapat dia punya electromagnetic powers. Tak sure tadi. Kalau dia didapat sebab apa? Possibility Barbara dapat serap elektrik ke dalam badan dia sebab dulu dia pernah di abuse bapak tiri dia. Dia kena abuse sebanyak kali dia kena current berulang kali. Lepas tu dia cakap immune. Itulah. It's just like setiap kita ada bukan emit electromagnetic lah kan, waves. So for this case dia boleh say lebih apa? Stronger emission of electromagnetic lah. Okay. So orang tak ada sebab whatever movement that we make
Saya Iman dari Fakulti Cognitive Science, saya kerja tahun 4 Psikologi. Ini lecturer saya. Assalamualaikum. Baru saja present tadi. Yeah. Good job.